Hello friends, so welcome back to another video. Iten tunain say diu chui le zan him asale le ahung viral nu cho ma topic la cho ga chi le viral kityong la zat zat man eima social media man theme lo ji a hi lo wale eima privacy thil phacha ki koi tu lo ji phone man dan thip lo ji viral cho khat hi tan na cho azat zat man chong cho khat hin tela khat hege egu ki viral zagu mai maya hung ki viral the ho cho ga avena la lung na no min na cho phacha detail sai hin sei di hin iti ki ven diu ham ti hon hin sei tha de je chun apula ko na zone ge ne hin ngai pe nen vet pe na channel la tha ne lung se ten like share subscribe nem wall video no ka intiam ki pan ma song kamin chula bonga hin ka ki pan ka video ho apula ko na zone ge ne hin ngai pe nen vet pe zen ki pa thu ken se na channel la tha ne lung se ten like share subscribe nim wall pe na Facebook page na ko na lung se ten nin follow de no intiam direct pan den zan hi mas a video hung viral chu kong kana ven phacha ka ve in lunglut tai nong ka ven asang non jo phacha ka ngai na asang phacha ka ngai aji yong ka hin sei tha din cha che video che ven ala vet nom chu umpon aji chu inam me khat tia hung viral hin vet ngam yong umpon hi zong la laya ho chu asang ho chu phacha ka ngai na cha chu ki ven the na di wa iten le ima ban wan te ai ball hi lo na di wa chu video hi hung ke se me hin ki ven the na di wa viral kityong azat zat hin mi hi thil het lo wa viral min alo thil imi hil ji viral min social media iman theilo ji iman hil ji ki viral lo min na elo min in hek ji ki viral the nei wa cho sign in tadi la tu tadi ngai ama sin hena sa hum viral na hena sa thil bola hum viral hi je chon a thim mo ka ti cha hi direct in lut le han nu me nu he inam chan pi ya pasal ho he cha he asam ka nga ya ka ti lo na phacha ka nga ya ka ti lo na chu bengali pau ai lo muslim pau tai ma kho he I pau chu a tho he na pasal ho chu I pau chu a he nu hin a tho hin nu me nu to ki ho wa hin cha hi nu me nu hin I pi ham ti le gari sunga chu ma chu man za hin gari sunga man ten pasal khat no min asunga chun ten pasal khat cho ninga ding pasal khat ni lim la video ka me na chu hung viral en chai ga ve na le pasal chu thum ki mu en ema khat umbe le kilo me hin ke ga gel dana hello ke ga mu dana chu pasal dang ngong khat umbe la en I jong la ep chu tele pasal thum ham hello li ham chu hin ten nu me khat en hung viral la chu cha nu me nu hung viral a thim mo a khat ti a chu ti a ka ti lon chu a ji chu chi zagu le adinga zagu a price chu aga do la 600 ti na 600 chu api u yong min video wa chu tha in 600 aga api a 600 mai tu lai thil ga ve na le 600 na he chapang ho ne thei cho a la ki cha yeng thei na 600 ho chu I ma chai po pe na ki cha yeng thei ga ni cha yeng thei ai ma chu khat langa ga nu me nu chu problem ai lo la ha sat na ma ti ang cho bolong mai then ep chu tela chi za group dinga cho thil se na bol hi tan la langa video ka pa mu gi egu video awan cho se na video wang ka min ti na hi wa cho kap te video ka mu gi egu thil se na ga bol cho ti chu ha na ke kalung han na hi lo wa la na themo na khati na chu ti ka ti lo na chu hen video ka mu gi egu sum na ga la thil se na ga bol viral chu a phalo jo ti chu namyong min se ai lo wala mi vet dinga nangon mi chawai ai lo la thil ipi phamin hin se the na chu hen thil viral ki ton la zat man chu nang ama hi ahung viral na ji chu hena sa thil abola hung viral hi ja chon a thim lo wakati tok mi hena chu a hi ta hi wa thil danga ga chi kinam site dang ga chena viral ki ti ten la chun za ma hen viral kon khat mi tam ta hung viral hen I hung viral win pasal long I viral win nu me yong I viral we cho a ki ven dinga video tam ta kana se men kon khat chu blackmail ki bola video call ki bola face to face original wang chu lo ai ma pasal pa chu original nu me nu chu de look at ai lo thil video ki ahin post ahin ka ma chu ahin su viral viral na ding kahin su viral the blackmail hin bola sum za ham thum ji na chu
video na kisem tam mi tam tam yo an chong cho police case ho kisena chi dinga se un cho hi wan fraud hi ti ki he ja chun ana ki sul hap ngam tan chu ban le scammer ho hello le hacker ho chu hi kina le thil mi sum hello china bola la china mi ala sum earning chi za na mu ding hello ala chiling hin mi ala thil government I khat thil ho na mu the ti ta ba thil tam ta policy men cho hin phan wa cha chu o ji we o ten la privacy thil ho chu ama ho ko ma ji we na chai khat ga sei nom be cho I privacy thil ki ti la document ho chu thu chom hi ta mi thil se na ga bol na hello thil se lim se na ga koi chu na phona na koi chu ep dinga na koi ham hello ep pan na dinga na koi ham na cho chu ka mong ka kho ngai pon koi yong koi kho ngai po aji chu phone hi machine thil hin iti an se the hin hello min thil hin thona na ki mi khil ji an chon chu ama ko ma chi a na viral the hello na min si na the thil hi je chun cho chu koi lo di win ka de sa in chu ban la video thil dang dang blackmail lang sang ha hello le iti ki vian dham third party as ma ko na iti ki vian dham hello le tia scamming ho na ko na iti ki vian dham ti on video tam ta ki sen iten setting iti bol lam ti on video na ki sem na na check out the hin anoi langa video lui ho lang ho ve le chun video wa khun na mu di han chu hin iga ki vian na di wa ka sei the chu ki pa na bula ko na zone ke ne hin ngai pe ne hin let pe chen ki pa thu ken se ki pa